This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 50 বছর আগে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। সংবাদ মাধ্যমের ওপর নজরদারি, বিরোধীদের গ্রেফতারি সত্ত্বেও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনও দানা বাঁধছিল। সেই আন্দোলনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গুজরাটের এক যুবক। বিপ্লবীদের মতো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি। আর কেউ নন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। কিভাবে নরেন্দ্র মোদী সেই 18 মাস কাটিয়েছিলেন দেখে নিন জরুরি অবস্থার সময় নরেন্দ্র মোদীর জীবনের অজানা গল্প। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. কখনো শিখ সর্দারের ছদ্মবেশ নিয়েছেন, কখনো সেজেছেন খ্রিস্টান পাত্র, কখনো আবার চাপিয়ে নিয়েছেন সাধু বাবার বেশভূষা, কখনো আবার মিশে গিয়েছেন সাধারণ মানুষের ভিড়ে। 24 বছর বয়সের সেই যুবক আর কেউ নন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे। कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया, पूरे देश में बिना कैबिनेट बुलाए इमरजेंसी डाल दी। जितने भी गवर्नमेंट के सामने बोलने वाले सभी को मिसा में अरेस्ट करना शुरू कर दिया। एक क्रांति शुरू हुई। सरकार के सामने कोई बोल नहीं सकता। अगर जो आदमी बोला, जो संगठन बोला, वो आदमी को सीधे मिसा में अरेस्ट करना। नरेंद्र भाई ने छद्मवेश धारण किया सरदार जी का, वो उसी रूप में सब जगह घूमते थे। तो हमारे यहाँ भी नडियाद जब आते, पहली बार मेरे घर जब आए सरदार जी के वेश में, तो मैं अचंभित हो गया। उन्होंने नीचे से, मैं जो घर में रहता था वो फर्स्ट फ्लोर था, तो नीचे से उन्होंने आवाज़ लगे, अरे दीपक भाई। तो मैंने देखा ये सरदार कौन आया। तो अपने को उस वक्त ऐसा दिमाग में नहीं आ सकता, फिर मालूम पड़ा कि ये तो नरेंद्र भाई। তিনি সেই সব পরিবারের সঙ্গে দেখা করতেন যাদের পরিবারের প্রধানরা হয় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিলেন অথবা পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি সব পরিবারের সঙ্গেই দেখা করতেন, তাদের প্রয়োজনের কথা বুঝতেন, তাদের আর্থিকভাবে সাহায্যও করতেন। নরেন্দ্র মোদীর সর্দারজির ছদ্মবেশ নিয়ে দ্য এমার্জেন্সি ডায়েরিজে একটি মজার গল্প পাওয়া যায়, যেখানে শিখ ছদ্মবেশের কারণে একজন শিখ অটো চালক তাঁকে খানিকটা সমস্যায় ফেলেছিলেন। एक बार उनको ऑटो रिक्शा वाला सरदार जी मिल गया था और वो पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया था उसने तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बचपन से गुजरात में रहता हूँ, तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, ये कह के बात को निपटा लिया था। 12 জুন 1975 ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালত রায় দেয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনী কারচুপিতে দোষী সাব্যস্ত করে। 24 জুন সংসদে ইন্দিরা গান্ধীর ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপর 25 জুন 1975 ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 জুন 1975 অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আডবাণী বেঙ্গালুরুতে ছিলেন। আডবাণী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। জেপি সহ বহু বড় নেতার গ্রেফতারি নিয়েও দুজনের কথা হয়। এরপরই দুজনেই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু তার আগেই প্রাতরাশের সময় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। जिस मीटिंग हॉल में, ऐसा हॉल था, जिस मीटिंग हॉल में जो तो 3-4 एक खिड़की थी, वहाँ एक LIB वाला बैठ गया, दूसरा दूसरे दरवाजे पर, तीसरा, लेकिन एक ऐसा रास्ता था वो सीधा संघ कार्यालय में ही जाता था एक रास्ता, तो वहाँ तो क्या वो होगा ही नहीं, मीटिंग तो यहीं है।
तो उस संघ कार्यालय के बगल में से एक दूसरा मकान था, उस मकान में से काजीवाड़ा की ओर से निकला। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে নরেন্দ্র মোদী সংঘের নির্দেশ মেনে দিনরাত জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনই তার মনে হয়েছিল পুলিশ এবার তাকে সর্দারের ছদ্মবেশও ধরে ফেলতে পারে। তখনই তিনি আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলেন। জরুরি অবস্থার সময় তার সঙ্গে কাজ করা মানুষরা বলেন সেই সময় নরেন্দ্র মোদীও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশও ধারণ করেছিলেন। सरदार जी बने थे, साधु भी बने थे, अलग अलग कई वेशभूषा में, पर लेकिन ये सिर्फ ये रास्ता काटने के लिए ये सब वेशभूषा करते थे। जहाँ उस स्थान पर पहुँच गए तो वो अपना असली रूप में आ जाते थे, वो सब निकाल लेते थे। और उनके जहाँ भी निवास करते थे वहाँ उनका स्पेशल एक केसरी लुंगी थी भगवा कलर की, वो लुंगी और अच्छे सरे पहनते थे। जहाँ भी हो सुबह में 5 बजे उठते थे, योगा ध्यान उनका इसी साल से मैं 75 से जानता हूँ कि सुबह में 5 बजे उठकर पहला योगा ध्यान करते ही थे, इसके फिर बाहर नहीं निकलते। एक बार उन्होंने बोला कि हमें पूरा सब जगह पे पोस्ट बैनर्स लिखना है, वॉल पे स्लोगन्स लिखना है कि इमरजेंसी हटाओ, फिर ये क्या बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को मुक्त करो। तो अभी लिखने जाओ तो टाइम तो बहुत रहता है, तो और कितने कैसे लिखेंगे, भाई पुलिस भी पकड़ लेगी। तो हम जिसके थे तो वो बोलते हैं कि आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको क्या ध्यान में नहीं आता है कुछ, तो ऐसा करिए टेंसिल बना लेते हैं। तो हमने एक टेंसिल बनाई स्टील के प्लेट की, जिसमें सब स्लोगन्स लिखे हुए थे कट करके, और उसके बाद दीवार पे लगाओ और वो कलर मार दो तो पीछे स्लोगन प्रिंट हो जाते हैं। নরেন্দ্র মোদীও ক্রমাগত তার ঠিকানা বদল করেছেন, কিন্তু জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করা বন্ধ করেননি। পুলিশ তাকে একের পর এক শহরে খুঁজে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই তাকে ধরতে পারেনি। लगातार उनका प्रवास और किसी को भी सूचित किए बिना कहीं रुक जाना, कहीं चल जाना, ऐसा करके जैसे दौड़ पकड़ जैसा खेल चलता था। सरकार उनके पीछे लगी थी और वो सरकार के हाथ में नहीं आ रहे थे। उस वक्त भी वो रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं ना कहीं मीटिंग चलती रहती, कहीं ना कहीं बैठकें चलती रहती थी, और कुछ ना कुछ पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के किसी को रातों रात दे देना और उसका बंटवारा हो जाना, और सुबह जब पता चले तब तो कुछ ना कुछ हो जाता था। किसी को पता नहीं चलता था कहाँ से आया, किसने छापा, किसने किसको भेजा, और सरकार सरप्राइज हो जाती थी ये कैसे होता है। लेकिन ऐसी ऐसी गतिविधियाँ चलती रहती थी। 26 जून को आपातकालीन स्थिति आई 1975 में। उन्होंने सोचा कि भाई पकड़े जाएंगे, वो तो पकड़े जाएंगे, सबकी स्थिति तो होती नहीं। और उस जमाने में तो हमारी पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि 1000 में से एक दो परिवार ऐसे थे जो संपन्न परिवार होते थे, बाकी सब परिवार तो संपन्न नहीं होते थे। तो उनके परिवार के जो मुखिया है या लड़के हैं, वो अगर जेल में गए हैं तो उनके परिवारों की चिंता करना, वो चिंता का भी करने का काम भी नरेंद्र भाई करते थे। সে সময় শুধু গুজরাটের জন্যই নয়, অন্য রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মোদী সক্রিয় ছিলেন। খাবার থেকে শুরু করে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্ব নিতেন নরেন্দ্র মোদী। সংঘর্ষ মা গুজরাট নামের বইয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জরুরি অবস্থার সময় 18 মাসের সংগ্রামের কাহিনী নিজেই লিখেছেন। জরুরি অবস্থার সময় মাত্র 23 দিনে মোদী এই বইটি লিখেছিলেন। বইটি লেখার সময় তিনি কার্যত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। उन्होंने एक पुस्तक लिखा संघर्ष में गुजरात करके। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो पुस्तक लिखने के लिए उन्होंने 1 महीने तक सिर्फ भाजी खाई थी, बाकी कुछ नहीं खाया। हमारे एक बड़े कार्यकर्ता के घर रहे और वहीं उन्होंने पुस्तक लिखा। छोटे छोटे कार्यकर्ता ने भी क्या किया है, तो वो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कुछ छूट ना जाए और कुछ गलत ना लिखे। জরুরি অবস্থার 50 বছর পূর্ণ হয়েছে। গোটা দেশ জরুরি অবস্থাকে গণতন্ত্রের কলঙ্ক হিসেবেই দেখে। আজকের ভারত বিশ্বের কাছে একটি সুস্থ গণতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ভারত দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই তথ্যই প্রমাণ করে আজ দেশ সেই অন্ধকার অধ্যায় পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। এই তথ্যই প্রমাণ করে আজ দেশ সেই অন্ধকার অধ্যায় পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।
রাজ্যের নতুন কারখানা খুলছে সুইজারল্যান্ডের অটোমেটেড পার্কিং ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থা সোটোফিন ভারত। হাওড়ার বাগনানে 22 কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে সংস্থা। কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের লঞ্চ হয়ে গেল। এই প্রকল্পে 100-এরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার পক্ষে। আমরা নিজেদের ফ্যাক্টরি তৈরি করলাম। সুইস অ্যাম্বাসাডার টু ইন্ডিয়ান ভুটান উনি এসছেন শুধু আমাদের এটা আমাদের বিশাল গর্বের ব্যাপার, শুধু আমাদের ফ্যাক্টরিকে ইনগ্রেট করার জন্য। আমাদের টার্গেট 1000 crores। আমরা আইপিওতে যাচ্ছি, রিসেন্ট কাজ শুরু হয়ে গেছে, মানে ডিউ ডিলিজেন্স শুরু হয়ে গেছে। আমরা রিসেন্ট এই বছরের শেষের দিকে আইপিওতে যাচ্ছি, মানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি উইল বি বিকামিং আ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।